50 বছরের ভাবাবেগে হাত পড়েছে। এরপর রে রে করে উঠেছে কংগ্রেস। 50 বছর ধরে জ্বলতে থাকা অমর জওয়ান জ্যোতি নিভছে। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী টুইটে লেখেন, ভীষণ দুঃখের বিষয়, আমাদের বীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে যে অমর জ্যোতি জ্বলত তা আজ নিভিয়ে দেওয়া হবে। 1971 সালে ভারত পাক যুদ্ধে নিহত ভারতীয় সেনাদের স্মরণে 1972 সালের 26শে জানুয়ারি অমর জওয়ান জ্যোতি উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেই জ্যোতি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের সঙ্গে। বিতর্কের মধ্যে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বক্তব্য, খরচ কমাতে ইন্ডিয়া গেটের ঐতিহ্যশালী অমর জওয়ান জ্যোতি ও জাতীয় যুদ্ধ স্মারক মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন দেশের অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীরা, যাদের অন্যতম অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল PJS পান্নু। তিনি মোদী সরকারের যুদ্ধ স্মারক বিল্ডিং নির্মাণের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। PJS পান্নু বলছেন, At the end, it is only in 2014 the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji decided that they have to build a National War Memorial. तो उस टाइम पे जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के लिए प्लानिंग हुई और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जितनी हुई, तो मेरा सौभाग्य था दैट आई वाज द चेयरमैन ऑफ द कंस्ट्रक्शन टीम ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। और उस टाइम पे कुछ फैसले लिए गए थे कि वहाँ पे ऑब्लिस्क बनेगा, जो बना। तकरीबन 40 एकड़ की ज़मीन में ये एक पूरा स्थान बिल्ड हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 26,000 मार्टिर्स, जो जिसको आप बोलते हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इंडियन सोल्जर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये उनके सबके नाम लिखे हुए हैं सुनहरी अक्षरों में। तो अभी ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल की बात हो रही है, यह एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल है और वहाँ पे एक ही फ्लेम है जहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा सकती है। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল অমর জওয়ান জ্যোতি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার বক্তব্য রেখেছেন। जहाँ तक सवाल है अमर जवान ज्योति का, अमर जवान ज्योति 1972 में एक बहुत ही जल्दीबाजी में, इट वॉज अ वेरी हरीड थिंग विच वॉज डन आफ्टर द विक्ट्री ऑफ 1971 वॉर। तो 1971 वॉर एक ऐसी एक लड़ाई नहीं थी जो कि भारतीय सेना ने लड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो 5वीं लड़ाई थी। अगर आप गोवा ऑपरेशंस को मान के चलो, 47-48 में लड़ाई लड़ी, फिर गोवा ऑपरेशंस हुए, फिर 1962 की वॉर हुई, 1965 की वॉर हुई, उसके बाद 1971 की वॉर हुई। ये 5वीं लड़ाई थी और उस टाइम पे एक ऐसी सक्सेस मिली। इंडियन आर्मी वॉज अ विक्टोरियस आर्मी, अनपैरेलल्ड इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। একই মত আরও এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। এক সময়কার সেনাকর্মীরা বলছেন, একই দেশে দুই স্মারক থাকা উচিত নয়। এক দেশে দুই শহীদ স্মারক হলে তাতে বিভাজন সৃষ্টি হতে পারে, বলছেন 1971 যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল JBS যাদব। अंग्रेज़ों ने स्मारक बनाया हुआ है, उसका इस्तेमाल हमें क्यों करें? हम इस तरह से वॉर मेमोरियल बनाएंगे तो उसमें एक तरह से विभाजन हो जाएगा। हमें यही नहीं पता लगेगा कि किस जवान की हमें किस जगह पर उसको सम्मान देना चाहिए। 1971 की लड़ाई में शानदार जीत के बाद सन 72 में अमर जवान ज्योति लगाई गई। पहले नहीं थी। अमर जवान ज्योति इसलिए लगाई गई कि वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। अब उसके बाद हमारा कोई राष्ट्रीय स्तर पे स्मारक था नहीं, इसलिए वहीं पे चलता रहा सिलसिला। अब जब ये बन गया है तो ये करेक्ट बात है कि यहाँ किया जाए, तो मतलब कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। দেশ জুড়ে যখন ইন্দিরা গান্ধী সরকারের তৈরি অমর জওয়ান জ্যোতির সঙ্গে মোদী সরকারের জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের মিশ্রণ নিয়ে রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত, তখন অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান তথা প্রজাতন্ত্র দিবসের ধারাভাষ্যকার 49 বছর বয়সী ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন সাওয়ান্তের বক্তব্য, इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया युद्ध स्मारक है। उसके नीचे अमर जवान 1971 की लड़ाई में जो वीर हमारे लिए अपने को हुतात्मा बना गए, उनके लिए है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े, वे मरकर भी अमर हैं। যুক্তি পাল্টা যুক্তির মধ্যেই এক ব্রিটিশ ইতিহাসের হাত ছেড়ে স্বদেশী ঐতিহ্যের পথে নতুন অধ্যায় শুরু হলো, এমনটাই মনে করছেন জওয়ানদের একাংশ। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে 21শে জানুয়ারি এক বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকলো দেশবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।